Yo, what's up guys? Nasi Atinini karon guys. So, nagpaulaw-ulaw pa guys. Say, nara sila to mga kauban karon diri guys. Nata karon sa saan ni? Liki Pinamaloy. Nata sa Liki Piskot. Lake Pinamaloy guys. So, kauban na to karon sila on. Mo ni sila guys. So, kung kailan mo ani guys, i-subscribe ninyo ang atong page guys o ang atong YouTube channel guys para naputay mga viewers. Muna atong mga quandary guys. Chat ginagmay tapos oy nara guys, ditapad si Maring. Maring. Peace. Okay. Oy nara ko dire. Okay, pagkaon yung jackpot. na kayo guys. Dari na to guys atong vlog. So karon guys, kaon mi guys, narang kaon guys, Muna sa guys, lamit na guys. Imbita ko sila. Ding. Ay, kaon tamangga. Kaon tamangga. Vlogger na sila guys. So guys, nag-service na karon guys. Ang atong service karon kana guys. So, duha ka book guys. Sana all. Ay ra kay guys no. Medyo ipit nyo guys. Nakaroon na nga ito ang ex-former Purok President. So guys, invited mo sa among kalingawan karon diri guys sa sa Leke Pinamaloy. So naay tuition, entrance fee day guys, naay entrance fee 25 pesos guys, wala abot ang 3 years old below. So come and visit our new lake here in Don Carlos, Maramag. Don Carlos na gani. Unsam gid ay. Karong nga ba, ipit man gani. Oops. Naaray tay iring diri guys. Napalit nato 500 ay iring. Rabbit day guys, nara guys Kita guys. View na to ang atong kuan guys. Atong views diri guys. Hoy mama, adi. Ato ang hi to our I'm sorry. Asya. Dili unsa na ala na. Subscribe guys nata karon sa Pinamaloy guys. Nas Mimi diri guys. Lago pa ang Mimi diri ay. Liwat manggiding kuan bay batulanon. Dali. Banlota unsa man di ay? Sa ba di ay? Wala na yung mga TikTokixti. Ayun, sa ba di ay? So guys, og diri ra tama na tong video guys no.